कितना टाइम घुमाएगा? टाइम टाइम तो 45 मिनट आधा घंटा पुलिस का ऊपर पुलिस को ऊपर इधर उधर इधर पुलिस करना एक मिनट जाएगा तो 800 रुपया आधा घंटा जाएगा तो 800 रुपया 1 घंटा 45 वो कोई टूरिस्ट ज़्यादा टाइम चाहिए बेसी टाइम 1 घंटा 1000 हम लोग 45 मिनट ही करो। हाँ अरे हम জায়গা জায়গা हाँ দরকার নাই আমরা যে পাইতে লাগবো তো আবার ভিডিও কর দেখি আমাদের দেখ কফি নেই আমি উল্টা দিকে তাকাই দিই ও মাঝি রে পার করে দাও আমরা ডাউকি বোটিং এ এসেছি আমরা এনজয় করছি हाँ আমরা नाव क्या नाम है नूर हाँ नाव का ड्राइवर का नाम है नूर लूर LUR लोर लूर हाँ लोर बहुत सुंदर है এত সুন্দর এত সুন্দর জায়গা এত সুন্দর জায়গা একবার আসো বন্ধুরা দেখে যাও বাংলাদেশ বর্ডারে আছি মোবাইলটা সিলেট সিলেট বাংলাদেশ বর্ডার সিলেটে আছি সবাই আসুন এনজয় করুন একবার না আসলে বুঝতে পারবেন না এখানে কি জিনিস देखो वो जगह ना